Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan.
dulu buat Bapak Ibu teman-teman yang mau saksi, silakan. Ayo, silakan. Boleh silakan yang mau bersaksi. Yang ulang tahun. Shalom saudaraku, kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah tambahkan umur yang ke-55. Udah setengah lewat. Udah setengah abad lewat. Ya, masa-masa Gen youth ya, dewasa muda udah pas ya, udah lewat ya. Sekarang menuju masa orang tua. Ya, saya juga mengucap syukur kalau selama I just want to give thanks to the Lord for the 55 years God already protect me, bless me, my life. And then especially when first time I came to the United States 1999, right? I just bring $1,000 in my pocket. And then at the time also, after I worked for many months, my sister coming, so all the income I sent to my sister to pay off everything in Indonesia, and then I only have $150 at the time, and then suddenly after my sister go back to my country, so I get laid off from my work. So for get laid off, there's not only one or two times. I've been through many times, so laid off for me is not something big anymore. And then I just get also for my year 55 year, I just get laid off for my project, and then I start working with the new company. And then I don't know for how long I will be in the new company, but I believe that if God put me over there, that means God has planned for me to do something with all my coworkers at my place. Amen. Amen. And then also I give thanks to my family also. When the first time I came here, my life is so lonely, so quiet, yeah. And then I live the first time. God blessed me for the first house in the Lafayette, and then I live alone with the 5 rooms. And then every day, just work and then exercise, yeah. Go to the at the time 24-hour, and then minister almost every day. Come to this church because I was single, no any burden, no anything stop me to serve the Lord. And then I believe and then I encourage for the young people, especially now still single, still have a lot of time. Come on, use our time to serving our the Lord. Because when the time has come, right? Sometimes we only half our life to serve the Lord, especially when you have the kid. Like me now, I have the kid. I cannot full time for serving the Lord because I need to take care of my family. But one day when my kid already growing up, and then I'm only me and my wife, I believe that I will go back to full capacity to serving the Lord. Amen. Come on, the young people, don't give up. Don't only focus with your study, but please focus with God. God is number one, and God will bless your study. God bless everything you do in your life. Amen. And then also, thanks for the help for the God gave to me. Especially, I have been 2 weeks. I only use 1 ear here. I get the ear infection last week when I clean up my right ear. Then sometimes I don't know if I speak louder or I speak too soft. Sometimes when I talk with someone don't respond to me. And then I just say, okay. And then sometimes I just worry also if I talk too louder. Sometimes my first son say, Jadi, you talk louder. And then sometimes he said, are you mad? No, I'm not mad. I'm your daddy. That's all the goodness of God give it to me. And then also I also thanks for my wife. Right? God gave me the what we call it superwoman in
in my life. I believe that without her, right, I will not be success, or I cannot raise the kid, because it's not easy to raise the kid without your soulmate, right? And then I believe for the I encourage also for the young people, when you choose the soulmate, be careful and then pray careful, really pray to God. Don't after marriage, don't stop in the middle, because in the Christ, right, we don't have a stop in the middle. We commit until die memisahkan kita. Okay, that's the goodness of God give it to me, and then I believe that the goodness of God will follow me wherever I go. Amen. And then will follow everybody here, and then everything in our life will become the testimony for other people. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Brother Hans. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, baik. Silakan. Shalom, saudara, saya mau menambahkan kesaksian tentang Daniel. Daniel ini, saya mengenal Daniel sejak saya pindah ke sini. So I know Daniel when first time I moved in here. So as I know, Daniel is from San Francisco, and then he lived in the Virginia. When I see him, he is a miracle of God. I'm so amazed. I know him before Linda coming. I know him before David and Jonathan coming. He's really encouraged me as man of God. And then one time, my shepherd come here, and my shepherd from Pennsylvania, Pastor John Lahai, and then we ministry together with Daniel, and then he said, Daniel, can you pray for your body that God make miracle? Do something. And then Daniel, oh, I'm already miracle from God. And he is. He not the smart man in between us. He's a simple man working whatever job he have. I heard that he worked in a Starbucks and whatever job. What I see from Daniel life, we ministry together, he's stronger than me. And then in that time we build up ministry. I already give up. That's it. This is not right. I'm out. But Daniel keeps stronger. And then the other team, that's it, Daniel, I'm out. The rest is out. But Daniel stands strong. Stand strong, leading in the Indonesia community. And I see just from afar. We start ministry from home to home. And then Daniel ministry in here, and finally go back again in here. He keep worship God with all his heart. With a lot of so many torture on him. Sometimes many people not count on him. And then what I can do is, until now, since then until now, I bring him on my prayer. He always coming on my prayer. So I'm amazed how he walking from glory to glory. With the loyalty with God, and not any longer Linda coming, beautiful woman, loyal woman, strong woman. I'm so amazed. Even I know Linda mother. When Linda pregnant, the mother come here. They have no access to take the mother go around. And I say, okay, let's go with us. We go around, we go Grand Canyon, we go whatever it is, and I take that parent. And then not any longer baby David coming, baby Jonathan coming, I accompany them in the hospital, I hold them. I feel like, wow, this man, it's really show walking with God is so worth it. Doesn't matter what. What I know about Daniel, he never give up toward God. He never give up at all.
and then he not go away to love us as Indonesian community. In the beginning, I know that is like Ibu Jun, Ibu Kasti maybe know better about Daniel. Pak Oki, Ibu Vicky. Well, right now it's birthday 55 with the 2 kids, and then now have Jonathan. Oh my God, it's not easy, not easy. But he walked so easy just because he walked with God. He hold God hand so tight, and when he witnessed, it proved that he moving from glory to glory to glory just because God and Jesus is God. And this is for the example when he witnessed is the true witness. Not just to show that I'm great, I'm good, I have 2 houses now, I have beautiful wife. No. God in him, it's really God. And that's encouraged me. I don't want to give up like Daniel never give up. And then this testimony about Daniel is hopefully encourage you guys. Doesn't matter what in US is not easy, but with God's hand, without realizing what is so easy, and will be move glory from glory, and then you not remember at all about the word. What does the word mean? Money, housing. He's not thinking that way. He just keep going with God day by day until now. That's my testimony. How Daniel it's carry the real God, become my real God, and I hope everyone knowing that real God is Jesus, so we can confess that Jesus is our God, and we open our heart to believe He is our God, and we kneel down and worship Him forever and ever, like Daniel did. Thank you. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Aku. Wah. Oh, ya. Wah, itu. Puji Tuhan, saudara. Beberapa hari yang sebelum masak, pinggang saya sakit, my back nggak bisa apa-apa, kenceng kayak robot. Saya nggak mau melihatkan suami saya kalau saya sakit. Dan Mrs. Ruby pray and Mrs. Rene pray for me and God heal. Saya pura-pura ada sembuh. Tahunya sekarang saya masak. Saya pikir waduh ini kalau pinggangnya sakit nggak bisa masak untuk Daniel nih. Saya mau menengah diem sirup untuk mulut. Nanti kalau biar naik toke, oh I heard maybe orang di sana itu mungkin bapak. Orang di sana itu siapa? Bapak. Bapak. Pak tua. Pandemi sekarang ini masak banyak loh. Lah kok nggak apa-apa loh. Aku glad that my bag is here. Dan kita memerlukan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Ibadahnya nggak sakit ya sekarang. Kemarin itu gini coba, kok miring-miring gini, kayak orang kleber gitu. Katanya suami saya, dasar udah tua. Oh, kalau aku dilolong tua rotok mantul gitu. Memang sudah tua ya, tapi jangan diketok-ketok nih. Oke, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Haleluya, amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk pelayanan firman. Kita nyanyi satu lagu lagi. Sungguh indah.
terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami tak bisa membalas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk itu kami menyadari dalam iman kami Tuhan, kalau kami semua ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan yang Engkau bawa di tempat ini? Kami tak ada apa-apanya Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, karena kami rindu untuk diam di bait-Mu yang kudus, di bawah kaki-Mu, menyadari akan segala kekurangan keterbatasan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk senantiasa selalu dikuatkan, disegarkan oleh-Mu Tuhan lewat firman-Nya. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, hinggapi setiap hati kami Tuhan, sehingga setiap kami bukan karena kekuatan, karena pengetahuan, karena kepintaran, tetapi karena Roh Tuhan yang ada di setiap hati kami, sehingga kami mampu untuk mendalami setiap isi firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam setiap hari kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau ada di hati hamba Tuhan. Bukan hamba yang berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Tuhan. Because of you God, your Holy Spirit in me. So I can speak, but it's not me, but your Spirit speak through me. Thank you God. This is our prayer in the name of Jesus. We pray to the Lord. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu di tempat ini. Ada sukacita sekali lagi atas nama seluruh Persekutuan Indonesian Fellowship. Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat Ko Daniel. Semakin diberkati dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas, dalam rumah tangga. Dan hari ini saya coba share firman Tuhan dengan mengambil tema berakar dalam Kristus. So my theme is about firmly rooted in Christ. Bapak Ibu, dan firman Tuhan yang akan kita baca itu terambil dari kitab Kolose 2 ayat 7. Colossians 2 verse 7. Saya membaca saja ya untuk kita semua. Atau kita sama-sama baca ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. In English, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Bapak Ibu, saya mengambil tema ini sebenarnya ketika mendapatkan jadwal untuk share firman di malam hari ini. Saya lalu bertanya dan merenungkan diri saya sendiri. So I try to think about myself. Who am I? Bagaimana? Apakah saya telah berakar di dalam Tuhan? Bagaimana saya bisa mengukur kalau saya sudah berakar di dalam Tuhan?
Dan apa saja yang mesti saya perbuat untuk semakin berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. So the reason I choose this topic because my self-reflection, Pastor, and all of you. If I've been rooted in God, how can I measure it? And what are some things that I must to be more rooted and grown in Christ? Bapak Ibu, kita coba melihat ayat ini. Jadi memang kita tidak bisa membaca sepotong juga ya Bapak Ibu, tapi mohon maaf saya hanya mengambil. I only choose this first Colossians 2 verse 7, but you can read all the message. Jadi kalau kita melihat dalam Kolose 2 ini surat Paulus yang dia tulis ketika ia di dalam penjara di Roma. So he wrote it when he was in prison in Rome. Jadi dia menulis kepada jemaat di Kolose yang pada saat itu dia juga tidak ketemu dengan mereka ya. Tapi dia menyampaikan kepada jemaat di Kolose yang saat ini daerah Kolose itu kan daerah Turki ya, wilayah Turki. So karena Paulus mencoba untuk mengencourage, meyakinkan setiap jemaat di sana untuk bagaimana mereka tetap kuat, terutama bagaimana jemaat Kolose menghadapi sinkretisme waktu itu, adanya pencampuran iman Kristen dengan ajaran-ajaran lainnya waktu itu. Dan Paulus coba mengajak umat waktu itu untuk bagaimana berakar di dalam Kristus. So he reminding them to be rooted in Christ and not be swayed by false teachings at the time. Jadi pertanyaannya, kenapa Paulus mengambil kata akar, berakar waktu itu? Ini menjadi kunci sebenarnya. So the key of words are rooted. That's our reflection today. What does it mean to be rooted in Christ? That's the question. Berakar, yakni memiliki dasar yang kuat, menancap dan melekat pada sumber kehidupan sejati. Jadi seperti akar Bapak Ibu ya. Bagaimana Paulus mengajak jemaat waktu itu untuk berakar, untuk kuat di dalam Kristus. Yang kalau kita refleksikan lagi, kita bawa ke Yohanes 15 ayat 5. Yesus adalah pokok anggur. Tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi berakar bukan sekedar mengenal Kristus. Jadi berakar bukan sekedar kita datang beribadah. Berakar bukan hanya sekedar kita berdoa atau puasa atau melakukan bisa berbahasa roh atau hal-hal lain. Tapi Paulus mau mencoba untuk mau bilang buat jemaat di Kolose waktu itu bahwa berakar adalah bagaimana mereka melekat dengan Kristus. Bagaimana mereka tidak goyang. Mau ada ajaran apapun yang menghantam mereka, mau ada pergumulan berat apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan goyah karena mereka berakar di dalam Kristus. I'm sorry if I speak Indonesian and English. Jadi lalu saya teringat dengan diri saya sendiri Bapak Ibu. Mungkin saya pernah memberikan kesaksian di tempat ini. Dan saya sering kalau ada teman-teman cerita, saya sering bilang bahwa dulu Bapak Ibu saya pernah memberikan saya pernah punya komitmen diri. Ini teman-teman
Sebenarnya ada banyak yang baru datang, Bapak Ibu, ada student yang baru datang. Tapi mungkin karena masih jet lag ya, mereka tidak sempat hadir. Tapi saya teringat dulu saya punya komitmen waktu sebelum datang di tempat ini. Mungkin teman-teman lain juga punya komitmen yang sama. So I want to testify how God changed my intentions. That when I was about to come to continue my study in Phoenix, I once committed to no longer serve in the church. Ya, jadi saya punya komitmen ada dua dulu Bapak Ibu, waktu mau datang ke sini. Saya bilang pertama, saya akan istirahat dulu untuk melayani di gereja. Alasan saya karena di Indonesia saya majelis jemaat. Kalau mungkin ada gereja-gereja teman Bapak Ibu yang di gereja lokal, ada yang juga mungkin di sini we call it board, but in Indonesia I don't know what you call, but Deacon. in my Deacon. yes, that's right. Jadi 5 tahun saya tugas. Selama tugas mau sekolah tidak jadi. Selesai tugas, kesempatan Tuhan berikan untuk sekolah. Disitulah saya merasa bahwa oh iya, perhatiin kesempatan Tuhan, bilang istirahat dulu. Pergi istirahat, tidak usah melayani. Lalu komitmen saya yang kedua Bapak Ibu, jauhi persekutuan di Indonesia. That's my second one. Karena saya berpikir kalau saya pergi, saya terlalu dekat dengan orang Indonesia, saya malah kalah lambat untuk speaking. So I avoid to engage, to join the Indonesian community. That's my second commitment. Tapi disitulah saya lalu teringat dengan firman ini, dan disitulah saya merasa bahwa ternyata saya belum berakar di dalam Tuhan. Disitulah that's the reason I challenge myself that I'm not rooted in Christ, because I think that's just my routine. That's ordinary activity for serving God. Jadi saya pikir mau melayani Tuhan, tidak melayani, biasa saja. Karena saya belum berakar di dalam Tuhan. Saya pikir tidak join di dalam persekutuan seperti ini itu biasa saja. Bahkan saya bisa join dengan persekutuan-persekutuan lain. Tapi ternyata disitulah saya kemudian merefleksikan kembali bahwa itulah ukuran yang Tuhan bilang buat saya. Ternyata kamu tuh belum berakar di dalam saya. Karena kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, kita sebenarnya mau bilang bahwa hidup kita adalah Tuhan. Kesaksian tadi Bung Daniel, ya, kemudian ditambahkan oleh Ibu Helena, itu juga menguatkan kita bahwa sebenarnya kalau kita bilang kita ini sudah berakar di dalam Tuhan, berarti kita tidak pusing dengan orang mau bicara apapun. Kita melihat Tuhan, our focus on Him, only on Him. Jadi kita bukan beribadah atau kita bukan melakukan aktivitas bergereja, membangun persekutuan karena ada alasan-alasan lain, tapi karena memang karena Tuhanlah yang membuat sehingga benar-benar hati kita bawa untuk dekat dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat kata akar, kenapa Paulus pakai kata ini? Jadi kalau di search ada 4 fungsi ya. There are 4 functions of root. Yang pertama itu menopang dan mengokohkan. Yang kedua, dia menyerap nutrisi dan air. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, dia itu kasih kuat dengan tanah ya, menjalin hubungan dengan tanah.
Jadi itulah yang Paulus mau bilang buat kita sebagaimana fungsi akar itu. Bagaimana Paulus mau membawa orang Kolose waktu itu. Dan kita juga hari ini, bahwa marilah kita berakar. Kita menjadi akar ini, menjadi lebih kuat. Semakin hari kita semakin menancapkan akar kita semakin ke dalam untuk semakin kuat. Dan di firman ini dia bukan hanya bilang rooted, but grow. Ya. Jadi kalau sudah berakar pasti dia akan tumbuh. Saya membayangkan waktu dulu datang di sini dan sampai hari ini ya, kalau jalan tadi sama-sama teman-teman di downtown Phoenix, melihat pohon-pohon yang kuat sekali ya, pohon-pohon di Phoenix ini yang kuat menahan cuaca di Phoenix yang sangat ekstrim. Alkitab mengingatkan bahwa ya memang karena akarnya kuat, karena dia mampu untuk menjalar dan mencari nutrisi-nutrisi. Lalu bagaimana kita merefleksikan dengan kita? Bagaimana kita bilang bahwa kita telah berakar? Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus berakar? So the next question is, why should we take root? Paulus waktu itu bukan hanya mau mengajak Kolose untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat. Tapi sebenarnya ketika kita berakar di dalam Kristus, itu berarti kita menyiapkan diri kita untuk bagaimana kita mampu menghadapi goncangan hidup. Tadi kita sempat bahas pada buku, ada teman yang judulnya adalah David and Goliath ya. Jadi kita coba we discuss about that book. Bagaimana David dia mampu untuk mengalahkan Goliath. Bagaimana dia mampu mengalahkan Goliath? Kuncinya ya kembali ke yang kita ada bahas ini Bapak Ibu. Bahwa karena dia berakar di dalam Tuhan, karena dia melalui nabi yang memanggil dia, Tuhan memilih dia karena Tuhan tahu hidupnya seperti apa. Sama ya, Tuhan memilih Yusuf karena Tuhan tahu hidup Yusuf seperti apa. Bagaimana dia melalui proses-proses kehidupan yang penuh suka duka, kemudian dia menjadi kuat dan berakar di dalam Tuhan. Jadi kenapa kita harus berakar? Kita mampu untuk menghadapi goncangan hidup. Kita mampu dan terus mendapatkan nutrisi rohani. Dan bagaimana kita mampu bertumbuh di dalam iman. Lalu yang berikut lagi Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. So, how to be rooted in Christ? Nanti kita bisa baca di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 Bapak Ibu. Dan Alkitab senantiasa mengingatkan kita untuk bagaimana terus mendalami firman Tuhan. Karena tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain selain kita membaca dan mendalami. Ini refleksi bukan hanya ke Bapak Ibu ya, ke saya sendiri. Saya mau baca Alkitab itu kayak maju mundur. Hari ini rajin sekali, tapi besok kadang-kadang sudah senang, sudah lupa lagi. Apakah itu kita sudah berakar Bapak Ibu? Mari kita refleksikan bersama. Kadang kita sudah komitmen untuk setiap jam 12 malam sebelum tidur kita baca Alkitab, kita berdoa. Pagi hari sebelum beraktivitas kita renungkan, baca renungan, baca Alkitab. Tapi kemudian kadang-kadang kita lupa sendiri. That's how we measure
Jadi disitulah bagaimana kita mengukur seberapa dalam akar kita dengan Tuhan. Kalau semakin banyak kita lupa-lupa, berarti akar kita masih sangat pendek. Dan mesti kita harus memperpanjang akar kita. So I told to all pastor, sometimes we commit to read the Bible every day. Maybe we choose the time midnight or in the morning, but sometimes we forget. We forgot. That's how we can measure ourselves. Am I rooted in Christ? How long the root? Lalu kemudian Alkitab juga mengajarkan untuk bagaimana kita bergaul terus dengan komunitas rohani. Kita bersyukur, terus saya senantiasa bilang buat teman-teman, kita sangat bersyukur dengan komunitas ini, Indonesian Fellowship, gereja dimanapun kita bersekutu hari Minggu. Kita bersyukur dengan teman-teman seiman yang setiap saat menguatkan kita, Bapak Ibu. Yang mungkin pada saat kita ada susah, kita telepon, saya ada masalah ini, dan dia memberikan solusi dengan firman Tuhan. Saya lihat seringkali waktu selesai ibadah, Kak Ida sambil teman-teman berdoa, kadang pastor berdoa, dan pada saat kita duduk sama-sama itu saling menguatkan. Itulah Tuhan harapkan sebenarnya. Bagaimana persekutuan itu semakin kita kuatkan. Karena sekali lagi kita ini tidak bisa jalan sendiri, Bang. Tadi kita debat ya waktu dengan teman-teman. Lalu saya bilang, David, he was success. It's not because himself, but God chose many people to help him. Right? It's not because he just come and he fight with Goliath. No. Because God prepared many people to come and to guide him, to protect him also. Yeah. It's like this. God used all of us. Ada yang susah, kita saling membantu, saling mendoakan. Itulah indahnya persekutuan. Amin, Bapak Ibu. Dan tentu tidak ada orang yang sempurna ya Bapak Ibu. Saya sendiri punya kelemahan banyak. Kadang-kadang istri dan anak-anak muka itu senyum sedikit. Kadang-kadang begitu ya. Ya itulah pembawaan kita yang kemudian kalau tidak ada orang lain yang mengingatkan kita, bagi kita udah benar. Kadang kita juga menilai orang lain salah, padahal belum tentu apa yang kita nilai terhadap seseorang itu salah. Demikian juga mungkin orang menilai kita salah, belum tentu kita salah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan ini hari ini kita diajak bersama untuk mari kita refleksi lagi kembali. Seberapa dalamkah akar kita dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan sudah seberapa jauh? Dan apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita koreksi? Kalau mungkin sudah mulai lupa-lupa doa, ya kita perbaikilah. Karena Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kita ada di rel yang benar. Kalau kita sudah mulai merasa biasa dengan melayani, sudah merasa biasa dengan persekutuan, sudah merasa biasa dengan mengencourage orang, ya mungkin kita kembali refleksi. Kak Jili dan teman-teman, kemarin waktu saya lihat di grup, wah sebenarnya kegiatan-kegiatan voluntary, kegiatan-kegiatan berbagi kasih dengan orang
Nah itu sebenarnya kan salah satu cara Bapak Ibu untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di sini juga Alkitab mencatat, it's not a bit, the root that is not only root, but grow and what? Menghasilkan buah, fruitful. Yang menghasilkan buah seperti tadi, teman-teman pergi voluntary, enak sekali lihat ya. Ya semoga semua punya waktu dan kita bisa sama-sama melakukan banyak hal yang bisa menjadi bermanfaat buat banyak orang di sekitar kita. Dan tanda orang berakar dalam Kristus, so the sign of a person rooted in Christ, itu it's not easily shaken by bad news or difficult situation. Bapak Ibu bisa baca Mazmur 112 ayat 7. Jadi tidak mudah goyah, tidak takut bahaya karena dia bersama dengan Tuhan. Ada Mazmur, dulu saya ikut paduan suara Esparawi Bapak Ibu, kita punya lagu pujian itu Mazmur 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak turut orang mati, berbahagialah orang yang tidak di jalan orang berdosa, tetapi Taurat Tuhan tetap direnungkan siang dan malam. Jadi dia kuat, dia seperti air, seperti pohon di tepi aliran air. Kuat dia Bapak Ibu. Dan dia memiliki damai sejahtera di tengah badai. Hidupnya menghasilkan buah, dan sekali lagi dia mampu menjadi berkat dan sumber kekuatan bagi orang lain. Itulah kalau kita bicara tentang bagaimana kita telah berakar di dalam Tuhan. So my closing statement. Jadi berakar di dalam Kristus Bapak Ibu bukan proses instan. Butuh waktu, butuh kesetiaan, dan butuh ketekunan. Saya bicara di sini, saya merasa saya belum berakar dalam Tuhan. Karena saya gampang goyah Bapak Ibu. Sama seperti pohon yang bekerja di bawah tanah, mungkin orang lain tidak melihat prosesnya, tapi hasilnya akan terlihat ketika badai datang dan kita tetap berdiri. So I told Pastor, being rooted in Christ is not an instant process. It takes time, faithfulness, and perseverance. Just like the roots of a tree work underground. Others may not see the process, but the results will be visible when the storm comes and we still stand firm. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus encourage each other, still encourage each other, so we can be rooted, still rooted, and memperpanjang akar-akar kita, memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, dan mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum mengakhiri ibadah, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagi lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
Close our service tonight. Pastor Jay, could you please pray for us? Hallelujah. Would you raise your hand and say hallelujah? Praise the Lord. Jesus did it all for us. Hallelujah. Praise the Lord. He died on the cross for us. And what are we going to do for him? Unless we rooted in him, strengthened by him, we cannot. Praise the Lord. What a wonderful message this evening. Praise the Lord. So God is challenging us. Just take time. It takes time. But you have to consistently work on it. Praise the Lord. Put your roots deeper and stronger and grow stronger and continue to bear fruit for the Lord. Jesus said, you shall know them by their fruits. If you want to know who you are, just tell me how fruitful you are in your personal life. Is love overflowing in your life? Joy overflowing in your life? All the spiritual fruit of the Spirit, is it overflowing in your life? That is what makes us to know that we are stronger rooted in Him. Hallelujah. Praise the Lord. Thank God. He's a wonderful God. He has given us the Holy Spirit to strengthen us. Help us to go day after day. Hallelujah. Praise the Lord. I want to pray for you this beautiful day, this evening. Maybe God is speaking to you today. He's challenging you. What are you doing to further His kingdom? What are you involving with your strength, with your body, with your ability? What are you doing for the building of His kingdom? Would you talk to the Lord this evening? Dedicate yourself one more time to the Lord and say, God, here I am. I want to do something for you, Lord. Help me, Lord, to grow stronger in you so that I will be able to bear fruit for you. Hallelujah. He is able to do more than you can think and ask of. Father God, we just want to thank you for this beautiful day you have given us to come together to sing songs of praises and worship you and honor you and praise you. We thank you, Lord, for all the goodness that you have poured out in our lives. We thank you, Lord, for speaking to our hearts this evening. You're challenging us to be rooted in you, trust in you, rely on you. Trust every word, every promises that you have in the word for us. Help us, Lord, not to be distracted by all kinds of teaching these last days, but help us to have a hunger for your word so that we will deepen ourselves in knowing you. That all we desire is you, Lord. You are more than enough for us in this world. Holy Spirit of God, enable us, strengthen us, empower us, so that we will continue to move on, persevering day after day in knowing you and serving you. What a great privilege it is to know you and to serve you, Lord. Thank you, Lord, for challenging us this evening. I pray for your special anointing on each and every one of us as we go up from here. Anoint each and every one of us, Lord, with your presence like never before. Help us to realize that you are always there with us. Because Jesus, you said, I will never leave you. I will never forsake you. You are a promise-keeping God. You are always with us, leading us and directing us every step of our way.
Lord, hold our hands and walk with us, Lord. Lead us, Lord, step by step in your direction, so that we will be a useful vessel in your hand, all of us. We especially pray for the students, Lord. All of them are getting ready in these last 2 weeks that they have to prepare themselves to go back to college. Lord, I pray that you give them the focused mind so that they will not be distracted by this world, but be focused on you, the author and perfecter of our faith. I pray for your blessing upon each and every one of them, Lord. I pray you give them the wisdom and the understanding that they need. I pray that you provide everything that they need in their lives, oh God. Open doors for them. Open doors and windows in such a way that you will pour out your blessing on all these students, Lord. They love you, they want to serve you. Continue to, Lord, make use of them in the colleges that wherever that you have placed them. Lord, we also pray for Daniel that you have given him one more year in his life. We thank you for your faithfulness and goodness in his life, Lord. I pray for your hand upon him and his wife and his children, Lord. I pray you cover them under your blood. I pray that you lead them and direct them. Father God, continue to make them a blessing to so many. We love you. We especially pray, Lord, for Martin and his family, Lord. They're here to serve you, Lord. Every opportunity you give. And Lord, I pray that you bless him, Lord. You bless the family. Bless the children as they grow and study, as they branch out and grow. I pray for your blessing upon this family, Lord. Lord, we love you. Would everybody say, Lord, we love you. Lord, we honor you. Lord, we worship you. You alone is worthy, Lord. Lord, we love you. In Jesus' precious name I pray. Hallelujah. And now may the grace of our Lord Jesus, the love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit of God will rest and abide with all of us. Every heart said, Amen. Amen. Bless the offering, bless the food, Lord. Help us to enjoy this fellowship. Hallelujah. Praise the Lord. Woo, hallelujah. So, I don't know what you're going to do. Yeah, sure, yeah. Shalom. Terima kasih saudara-saudara sudah buat datang hari ini. Sebelum kita mulai, mau makan nih kita. Saya mau cuma pengumuman dengan bangga dan rendah hati saya mengundang saudara-saudara, teman-teman Indonesia yang punya pacar orang Amerika, punya suami istri orang Amerika, datang ke sini. Tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 16 kita merayakan 17 Agustus. Dan tanggal 17 itu hari Minggu. Hari Minggu itu kan kebaktian. Lalu kita dapat undangan dari Ibu Marta. Kalau yang belum kenal saya, hai Marta. Ya, diundang untuk hadir di rumahnya merayakan 17 Agustus habis gereja jam 2 jam 3. Dan cuman itu aja. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita nanti merayakan, kita potluck lagi, kita nanti ada permainan dan lain sebagainya.